التانية. Très heureux et extrêmement motivé pour aider l'équipe à atteindre de nouveaux objectifs et pour aider l'équipe à aller chercher de nouveaux titres. هو طبعا مبسوط جدا ان هو رجع تاني النادي عشان عايز يساعد النادي واللعيبه هنا ان احنا نحقق بطولات تاني. عايز اساله بقى وعودته مره تانية لنادي الزمالك المره دي بتمثل له ايه، وعودته تانية المره دي بتمثل له ايه من جواك شخصيا، وبالنسبه اللي هو اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في بعض اللعيبه اتغيرت طبعا وفي لعيبه اتضافت هنا وفي صفقات عملها نادي الزمالك، شايف في تغيير بين الولايه دي والولايه التانية؟ Déjà, si je suis revenu, c'est bien parce qu'il y a des problèmes. On le voit au niveau de l'équipe, beaucoup de problèmes d'attitude. Je trouve que l'équipe a perdu beaucoup au niveau de l'état d'esprit. Il y a eu bien sûr le départ de Mostafa, mais comme je le disais au staff tout à l'heure, quand Mostafa était là, il était très critiqué. Maintenant qu'il est parti, on se réalise que c'est un joueur de valeur. Le plus important, c'est de retrouver un état d'esprit. Voilà, c'est ce qui aujourd'hui, pour moi, a été relativement flagrant au niveau de l'équipe. J'ai eu envie de revenir pour aider le club et les joueurs à retrouver ce qui a fait notre force pendant de nombreux mois et qui nous a permis d'aller chercher deux titres. Donc il faut vraiment qu'on retrouve ces qualités-là pour retrouver les victoires, bien sûr, et puis surtout être capable de montrer sur le terrain une grande force et un grand état d'esprit qui sont les valeurs du Zamalek. طبعا يعني حاجه من الفروقات اللي موجوده دلوقتي، اللعيبه ما بتلعبش او الفرقه ما بتلعبش الفتره اللي فاتت خصوصا بروح وقلب زي الاول. روح والقلب اللي كنا بنلعب بيهم في الولايات الاولانيه هم دول اللي كسبونا بطولات وهم دول اللي حققوا نجاحات. فرق برضو كبير طبعا. مصطفى محمد مشي لما يعني الناس تفتكر لما كان بيلعب وموجود كان في ناس كتيره بتنتقده. دلوقتي بصوا مكسر الدنيا ازاي وكله بيتكلم عنه كويس. فرق كبير طبعا ان هو مش موجود، بس الفريق فيه لعيبه كتيره جامده وهو رجع هنا يعني عشان يحاول يرجع على قد ما يقدر الروح دي للعيبه، والفريق كله يبقى فريق متحد وفريق واحد. وهو شايف ان كان فيه مشاكل في السلوك، هو يعني جاي ان شاء الله يظبط مشاكل السلوك في السلوك، عشان اهم حاجه ان الفرقه تبقى كلها على قلب راجل واحد يعني عشان نعرف نكسب. جمهور الزمالك كله عارف ان مستر كارتيرون في الماتشات القويه جدا كان بيصنع الفارق وبيكسبها وخد بطولات مع نادي الزمالك. داخل هو على مرحله صعبه وخاصه ماتش الترجي، والترجي دلوقتي غير الترجي قبل كده في ولايته، يعني ضم صفقات جديده وفرقه اقوى من الاول، واكيد لازم نفوز بالمباراه دي. هل هو درس الترجي الفتره الاخيره وشاف الماتشين مع الترجي؟ وتاني حاجه عايز اساله هل هو قادر ان شاء الله انه يعدي مرحله الترجي دي؟ J'ai déjà regardé le match aller avec cette défaite assez traumatisante, j'ai envie de dire, et j'ai surtout trouvé que techniquement parlant, on était capable de faire de bonnes choses face à cet adversaire, mais au niveau état d'esprit et au niveau de la rigueur, je dirais qu'on a manqué beaucoup de choses par rapport à ça. C'est ce qu'on doit encore une fois retrouver. J'ai un effectif aujourd'hui avec beaucoup de joueurs très talentueux, qui sont de grands joueurs, qui ont de fortes personnalités. Donc après, à moi de trouver les moyens de gérer la situation et de leur redonner cette âme pour nous transcender et être capable justement de faire jeu égal et de dépasser certains des équipes qu'on va rencontrer, même si, vous l'avez dit, l'adversaire, l'Espérance, il faut les respecter, c'est un grand adversaire. طبعا الترجي فريق كبير لازم كده كده نحترمه ونعمل حسابه، بس زي ما هو اتفرج على الماتش اللي فات وشاف ان احنا خسرنا بسبب مشاكل في برضه يعني في روح الفرقه، لكن فنيات وامكانيات لعبتنا اجمد، لعبتنا احسن بكتير من لعيبه الترجي. بس هو راجع هنا ان شاء الله عشان يدي اللعيبه الروح دي تاني ويجمعهم تاني مع بعض عشان نعرف نكسب ونعدي المراحل الصعبه اللي موجوده قدامنا. طب هو شايف من وجهة نظره الترجي دلوقتي زي الترجي لما لعبوا قبل كده ولا شافوا في اختلاف؟ C'est une équipe qui, je trouve, est plus puissante qu'elle ne l'était il y a quelques mois en arrière. Peut-être moins technique, mais beaucoup plus puissante. Oh, tout à fait. هو شايف ان الفريق دلوقتي ممكن يكون فنيا يعني فنيا الترجي قل شويه، بس بدنيا الفرقه اقوى واجسام كلها اقوى واجسام اطول من عندنا. فرص الزمالك في المجموعه شايفها ازاي؟ يعني احنا مطالبين ان احنا نفوز بالتسع نقاط الباقيين، وشايف هل هو قادر ان شاء الله انه يفوز بالتسع نقاط اللي جايين؟ Je pense que oui, je pense qu'on est condamné avec ce départ raté dans la compétition, 2 points en 3 matchs. C'est extrêmement difficile de renverser la vapeur quand on a le fait de jouer l'Espérance qui est en pleine confiance, le fait de se déplacer en Algérie, et on sait que les déplacements en Algérie sont toujours très difficiles. Donc oui, on est condamné à l'exploit. Maintenant, encore une fois, si je suis revenu, c'est pour aider les joueurs
à se transcender, à se surpasser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'insiste bien par rapport à ça, j'ai dit aux joueurs que j'ai une dette vis-à-vis d'eux, j'ai une dette vis-à-vis du club. Je suis parti, je sais, à un moment délicat, et si je reviens aujourd'hui, c'est parce que, humainement parlant, en tant qu'homme, j'aime le Zamalek et que j'ai envie de quelque part redonner ce que j'ai quelque part fait en laissant les joueurs. Donc j'ai une dette, je considère que j'ai une dette à payer vis-à-vis du club. C'est pour ça que je reviens en étant très motivé pour aider les joueurs et le club à retrouver un niveau plus intéressant que ce qu'on a vu depuis le début de la Champions League. طبعا هو شايف انه احنا في عندنا فرصه ناخد 9 نقط. تمام. هو الموضوع مش سهل، الموضوع صعب. انت بتلعب فرقه الترجي، فرقه كبيره وفرقه عندها ثقه، ولسه كسبانك الماتش اللي فات، وبعد كده رايح تلعب في الجزائر، وكل عارف ان اللعب في الجزائر مش سهل. طبعا بعد ما اول 3 ماتشات معانا 2 بونت، الموضوع صعب. بس هو راجع هنا عشان هو حاسس ان هو كمان مدين للنادي ومدين للعيبه دي والنادي ده والجماهير دي بالنجاح يعني بالنجاح اللي هو وصل له كان بسبب الناس هنا. فمدين لازم يرجع يرد الجميل، يعني راجع يرد الجميل، وراجع برضو زي ما قال يرجع الروح والقلب اللي هنلعب بيهم. هو ده اللي هيخلينا نعرف نكسب الفرق الجامده ونعدي من المواقف الصعبه اللي احنا فيها.